संस्कृति हूँ हिंदू सनातन गुरु शिष्य आमर गुरु शिष्य संस्कृति हूँ आम हिंदू सनातन धर्म। गुरु आम कहीं करवा केते जने माँ माने बाबा माने हाथ टेक गुरु कर गुरु मंत्र नहीं जहा अच्छी माँ माने बाबा माने कोटि प्रणाम। गुरु ने लाभ हम कौन आपन कहूँ जो मैंने आम गुरु नहीं लाभ कौन आउ जो मैंने नहीं तार क्षति कौन आप श्रवण करी गोटे गाँव में जो साधु जाऊे दांडे दिन सकाल समय साधु जनक चली 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 जड़े घरे शाशु बो बसी पिंडारे बहु देखीदेला साधु जनक जाऊँ बाटे कहला माँ शाशु कहले माँ आ बाबाजी जाऊँ आम घर डाकी आतिथ्य देले हम भोजन दियंती ना हो है बढ़िया कथा बहु मुझे डाकी आणुची बाबाजी को जाई बहु माने शाशु डाकी आने कहले आज्ञा गोसाई टिके आम घरे पाद पड़ो। साधु आसिले पद धौत करदे बसिले आसन अलंकृत कले बसैले नुआ हांडी संगारू बाहर करदे। शाशु कहले माँ नुआ चाउल दिमाण देले कहले रोसई कर बाबाजी नुआ हांडी खाइबे नुआ भल रोसई करे मिष्टान अन्न दिव्यशाल अन्न व्यंजन रोसई कर आज्ञा कले रोसई करी दिव्यशाल अन्न व्यंजन परसिले के बहु बाबाजी खाइले खाऊचंती खाइबा पूर्व पानी मुले की डाकिले बहुआ बहु पाखरे बसिला शाशु बसी दुआर मुहरे बाबाजी कहले मालो बहु को कहले तू ए जो अन्न मते खाइया को देलु ये सजनावासी हसी देला बहु कहला गुरुजी ये बासी आया शाशु तो पाखे बही शाशु तो उड़े चला हईलो हे आ मोरी आगे मु नुआ हांडी बाहर कर संगार देली चाउल देली तू यही माने घंटाटा भितर रोसई कलु फिर बासी केंदी हला आज्ञा ये कथा सुनी माने बहुटा माने शाशु को जो हईलो एड़े मिछ कथा बाबाजी की कहूचु कीती आज्ञा शाशु कथा सुनी बहु हसी देला बाबाजी भी हसी देले। बाबाजी पुणी द्वितीय प्रश्न कले माँ बहु को कहले तोते बयस केते ना बाबा मते 17 वर्ष। शाशु मुंड खराब कले हईलो हे तोते 32 वर्ष हेलानी तू 28 वर्ष बाहा कि मो घर को आईलु 4 वर्ष ला बाहलु तोते 32 चली बाबाजी की मिछ कहू 17 हईलो एडे मिछ कि कहू आगे ये कथा सुनी बहु हसी देला बाबाजी भी हसी देले। बाबाजी प्रश्न कले कहले माँ ना आज्ञा ना तुम स्वामी को बयस केते ना मो स्वामी को बयस मणिमा 2 वर्ष बहु माने शाशु मुंड खराब हईलो हे एडे मिछेटा तू कोदि एते मिछ कहू मो पुओटा को तोठू 4 वर्ष बड़ तते 32 ताकू 36 तू बाबाजी की इड़ी मिछु कथा कहू कि कहू तो पार्टी खड़ फुटी जाऊनी कौन एमती कहते माँ मैंने आज्ञा जहाँ ता कही पकेला बहु हसी देला बाबाजी भी हसी देले। बाबाजी प्रश्न कले कहले मालो 4 नंबर प्रश्न तो शाशु शशुर को बयस केते ना मो शाशु शशुर मणिमा जन्म हेई नांती पूरा एपर्यंत शाशु बईची दुआर मोरे दौड़ी आसिला कहला हईलो हे मु थाउ थाउ मारदेलु मते थाउ थाउ मारदेलु बहु हसी देला बाबाजी हसी देले प्रसाद पाइकी बाबाजी चली गले। बुढ़ी आउ खाई राग न कहले सरे खाइबिनी तू मते जी थाउ थाउ मारदेलु ये डेरे मिछ कथा कहलु बासी खाइया को देलु मो पूरा 2 वर्ष मिछ कथा कहलु तते 17 वर्ष काई कहलु कह आगो तापर खाइबी आउ बहु हसीला कहला माँ मु ठीक कही सत कही ना सत हे तते 17 वर्ष कहीं मिछ कहलु तू बासी खाइबू देचु मो पुओ को 2 वर्ष मु जन्म हेनी हे मते आसी 60-65 वर्ष ला जन्म कौन हेनी ना माँ। प्रथम प्रश्न बाबाजी कले अन्न जो परसिलु बासी ना सज ना कहीं कहलु बासी ना माँ प्रकृत बासी अर्थ बाबाजी प्रश्न कले कौन ये जो मते दिव्य अन्न परसिलु आदि साधु जो पाद पड़ला तू घरे ए जन्म पुण्य ना पूर्वर प्राप्त कर्म माँ मु तो ए जन्म किसी पुण्य करिनी ना
ଭାଗବତ କଣ ଲେଖିଲେ? ପୂର୍ବର୍ଜିତ କର୍ମ ବଳି ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଏ ବଳି। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଚି ମକରନ୍ଦ। ହେଲେ ମା ଇଏ ମୋ ପ୍ରାପ୍ତ ଆମେ ବାସି ଖାଉଛେ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ସାଧୁ ଗୋଷୀଙ୍କର ପାଦ ପଡିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ନ ପରସିଲି। ଏଇଟା ମୋର ଏ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ନୁହଁ, ବାସି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ବାସି ପୁଣ୍ୟ। ମୁଁ ତ କହିଲି ସେଥିପାଇଁ ବାସି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଆଉ ଭୁଲ କଣ କହିଲି? ବୁଢୀ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ହଁ ଆଲୋ ମା ଠିକ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବହୁଟା ମୋର, ଠିକ କହିଛୁ। ଆଉ କାହିଁ କହିଲୁ ତତେ 17 ବର୍ଷ, ତତେ 32 ବର୍ଷ, କାହିଁ ମିଛ କହିଲୁ? ନା ମା ବାବାଜୀ ସେଇଆ କହିଲେନି। ବାବାଜୀ ମତେ କହିଲେ ବୟସ କେତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଥିଲି ଆଜିଠୁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଜିଠୁ 17 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମତେ 17 ବର୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ମତେ 15 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଥିଲି 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଏବେ ମୋର 32 ବର୍ଷ, ସିଏ 15 ଆଉ ଗଣା ହବନି। ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଲି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ମତେ ଏବେ 32 ବର୍ଷ, ମାନେ ମତେ ବୟସ 32 ନୁହଁ 17। ସିଏ ପଛଆଡିଆ ବୟସ ମୋର ଧରା ହବନି, ଗଣା ହବନି। ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଯିବନି ସେଦିନଠୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ବହୁ ମାନେ ଶାଶୁ ବୁଢୀ ବୁଝିଗଲା, ଆଲୋ ମା ମୁଁ କଣ ହୁଣ୍ଡି ଲୋକଟା ଜାଣିଛି, ଠିକ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବହୁଟା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର କଥା, ମୋ ପୁଅକୁ କାହିଁ କହିଲୁ 2 ବର୍ଷ କହ? ନା ମା ତମ ପୁଅକୁ ଏବେ 36 ବର୍ଷ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଘରକୁ ତମ ପୁଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁନେଇ ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଠି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଥିଲେ, ମାଳା ନେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପୁଅକୁ 36 ହେଲେ ବି ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତମ ପୁଅର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 2, 34 ମାଇନସ, ବୁଝିଲେ? ତମ ପୁଅର 34 ବର୍ଷ ଧରା ହବନି, 2 ବର୍ଷ ପ୍ରକୃତ ବୟସ ଏବେ। ବୁଢୀ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ସତ କଥା लो। ଆଚ୍ଛା ହଉ ବୋହୁ, ଆଉ ମତେ କାହିଁ ମାରିଦେଲୁ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇନି? ନା ମା ବାବା ତମକୁ 100 ଥର କହିଲେଣି ମା ଦୀକ୍ଷା ନିଅ, ଦୀକ୍ଷା ନିଅ, ଦୀକ୍ଷା ନିଅ, ନଉଛ? ତମେ ମୋ କଥା ମାନୁ, ଆଜି ନେବି କାଲି ନେବି କହୁଛ। ତମେ ନେଇନା ଯେହେତୁ ତମ ଜନ୍ମ ହେଇନି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମା ବାପା ମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନି, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇନି, ଆମର ଜନ୍ମ ହେଇନି। ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ତ ସୁଜନ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣି ବନର। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଚି ମକରନ୍ଦ। ସନ୍ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଲେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ, କହିଲେ ଗୁରୁ ବିନା ଭବନିଧି ତରଇ ନ କୋଇ, ଯଉ ବିରଞ୍ଚି ଶଙ୍କର ସମ ହୋଇ। ଗୁରୁ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, ରାମ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ? ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ମାନେ ଆମ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମତ ଦେଲି ଆମକୁ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ବେଦବ୍ୟାସ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ରଚନା କରିବି, ଆପଣ ମତେ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ। ବେଦବ୍ୟାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମତେ କେମିତି ରଚନା କରି ମତେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ନା ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣକୁ, ସାରତତ୍ଵକୁ, ଆପଣ ଯେତେ ରସକୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ